Bismillahirrahmanirrahim. Respected Puan Nur Aini Mukhtar, Acting Chief Librarian Darul Hikmah Library IIUM. Respected Puan Rudaya Ali, Chief Librarian of Hamzah Sendut Library USM. Respected Speaker Puan Cik Ramla Cik Jaafar, Senior Librarian Hamzah Sendut Library USM, cum Liaison Officer for School of Management USM. Respected Chief Librarians, Ketua-Ketua Pustakawan from other universities, respected Encik Muhammad Kamal Muhammad Napiah, Head of Research Support Division, Hamzah Sendut Library USM, senior officials, academics and researchers, head of departments, head of units, and colleagues from Darul Hikmah Library IIUM, officers from within IIUM and without, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In the name of Allah, most gracious and most merciful, praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds, and blessings be on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. Ladies and gentlemen, on behalf of Darul Hikmah Library, we wish to extend our warm welcome and thank you to our special guests and all participants to this auspicious sharing session on Research Data Management and MIRA, Experience of Hamzah Sendut Library USM. Even though we are conducting today's event online, hopefully all of us will be able to reap as many fruitful benefits and experience not only for our library but also for the university on how to manage the research data and MIRA. Honorable guests, ladies and gentlemen, to gain barakah of our event, I would like to invite Encik Hassan Cik Ibrahim to recite the doa. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka al-barul jawadul karim. Ya Allah, kami memohon Engkau permudahkanlah perjalanan majlis kami pada hari ini. Jadikanlah ia sebagai amalan soleh yang diterima serta tanda kesyukuran terhadap nikmat-Mu yang tidak terhingga serta rahmat-Mu yang tiada sempadan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dalam memperkukuhkan rangka kerja akademik, khususnya penyelidikan yang telah, sedang dan yang akan datang. Perkukuhkanlah hubungan di antara institusi-institusi yang telah ditubuh demi kepentingan ummah di tanah air yang kami cintai ini, agar dapat kami bina kecemerlangan ilmu, khususnya dalam rangka memperkasakan umat Islam. Oh Allah, bring all humans closer to you and each other. Please do not make us Muslims or test for them with our misrepresentation of Islam because of our bad behavior. Oh Allah, open our hearts to feel your perfection in our shortcomings, your mercy in our weaknesses, your forgiveness in our wrongdoings, your knowledge in our ignorance, your blessings in our sorrows. Oh Allah, lead us towards the unity of the entire ummah and give us leaders who lead this nation to virtue. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat-Mu ke atas majlis kami, Research Data Management and MIRA, Experience of Hamzah Sendut Library USM, yang diadakan pada hari ini, dan berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Thank you Encik Hassan for the doa. Ladies and gentlemen, moving on, I have the distinct pleasure to respectfully invite respected Puan Nur Aini Mukhtar, Acting Chief Librarian, Darul Hikmah Library IIUM, to deliver her welcoming remarks. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected speaker for today, Puan Cik Ramla Cik Jaafar, Senior Librarian, Research Support Division, cum Liaison for School of Management, University Science Malaysia USM. Respected Puan Rudaya Ali,
I was informed she is online today. Chief Librarian of Hamzah Sendut Library, USM, respected Chief Librarians, Ketua-Ketua Pustakawan from other universities, respected Encik Muhammad Kamal Muhammad Napiah, Head of Research Support Division, Hamzah Sendut Library, USM, senior officials, academic and researchers, heads of departments, heads of units, and colleagues from Darul Hikmah Library, IIUM, officers within IIUM and without, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you to this sharing session with the dua that everybody is in good health and blessed with barakah and rahmah by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Our sharing session entitled Research Data Management and MyRA, the experience of Hamzah Sendut Library, USM, was initially meant to be a santai sharing experience amongst the librarians of the public universities in Malaysia and the research centres officers. And it is to be in bilingual, English and Bahasa Melayu. So santai, kalau santai maknanya dia boleh di dalam dua-dua bahasa lah. But Allah, always the all-knowing, has his way of determining things. Invitations accidentally got out to other than librarians and research officers. And then we observe a flux of incoming registrants from other than the two. There are academics and administrators of IIUM and other public universities, and I believe from private universities too. There must be goodness in the takdir of Allah, inshallah. We hope to reach the expectation of the academics who had registered. For, let me remind all participants that this is our humble, santai, sneak peek, inaugural, first ever effort into the world of RDM and inshallah beyond. We at Darul Hikmah Library have been handling publications and research repository, and we've had our systems to enable or to facilitate the storage, retrieval, the access to them, and most importantly, making our researchers and their works visible to the world. Tapi ya, dalam kami masih bertatih-tatih, mencari-cari, so that effort ini akan lebih memudahkan pencapaian kepada RDM yang efektif. We plan to have a few sharing on this topic with other renowned research universities, UM, UTM, UKM, and UPM, in days to come, inshallah. Post-sharing, we hope to foster collaboration and rapport to support the responsible research by way of RDM that will then contribute to open science. Last but never the least, I wish to thank Puan Ramlah Cik Jaafar kerana sudi menumpah kasih, mengongsi ilmu dengan kami. Thank you to Puan Rugaya Ali and Encik Muhammad Kamal Napiah juga kerana membenarkan kami berkongsi Puan Cik Ramlah selama 2 jam ini. Jazakumullah khair, saya ucapkan. And I wish to thank all the urus setia di belakang tabir who had relentlessly worked their best to realize this session and sessions to come, inshallah. Let me not stall all of you, ladies and gentlemen, on my blabbering. Let us hear from the respected speaker ourselves. Thank you. Jazakumullah khair. Over to you, Madam MC. Thank you, Puan. Thank you so much for your welcoming remarks, Puan. Honorable guests, ladies and gentlemen, we are very honored today to have our invited guest speaker to share her knowledge and experience. It is my pleasure to introduce our speaker today, Puan Cik Ramlah Cik Jaafar. She is currently a senior librarian in the Research Support Division, Hamzah Sendut Library, University Science Malaysia. She holds a bachelor degrees with honours in Information Studies from University Technology Mara and then went on to study for a master's degree in Information Management from the same university. She was previously the head of the Research Data Management Unit. She also leads the Library Resource Officer in the preparation of USM publication data and citation management, as well as the Secretariat for the Star Rating Malaysia Research Assessment, MyRA, and Setara. She has worked in several divisions such as the Technical Process Division and the Reference and Research Division. Currently, she is also one of the trainers and consultants for Information Literacy, Reference and Research Support Service, Bibliometric Analysis, Bibliographic Management, specifically in Mendeley, Thesis Formatting with MS Words and Research Data Management.
With that, I present Puan Cik Ramlah Cik Jaafar to start sharing this session. Over to you, Puan Cik Ramlah. Thank you, Mrs. Chairperson, for the introduction. Respected Puan Noraini Mokhtar, Acting Chief Librarian Darul Hikmah Library IIUM. Respected Puan Rugayah Ali, Chief Librarian of Hamzah Senduk Library USM. Respected Chief Librarians, Ketua-Ketua Pustakawan from other universities. Respected Encik Muhammad Kamal Muhammad Napiah, Head of Research Support Division Hamzah Senduk Library USM. Senior officials, academics and researchers, head of departments, head of units, and colleagues from Darul Hikmah Library IIUM, officers within IIUM and without, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. First of all, I would like to thank Darul Hikmah Library for inviting me in this sharing session this morning. Okay, for your information, this sharing session will be informal one and also bilingual, which I will use both Bahasa and English. Okay, I'll share my slides. Okay, so actually organizer telah meminta saya untuk berkongsi topik which is related to research data management and MyRA, dan apa yang akan saya kongsikan throughout the session adalah based on experience apa yang telah kami lalui ataupun apa yang telah kami jalankan berkenaan dengan pengurusan kedua-dua data inilah, research data dan juga publication data, dan related more to MyRA. Okay, untuk makluman, bagi research data management di USM, kami juga masih lagi berada di awareness level dan juga planning punya level, dan perkongsian pada hari ini adalah lebih kepada from library point of view lah. Okay. Right, so actually pengurusan data penyelidikan ataupun RDM serta pengurusan data penerbitan MyRA diuruskan oleh Research Support Division yang diketuai oleh Encik Muhammad Kamal Muhammad Napiah dan dibantu oleh dua orang pustakawan lah, iaitu saya sendiri dan juga Puan Noadilah Azmi. Di bawah kami, kami juga dibantu oleh 5 orang S19. Okey, dari segi function utama bahagian research support adalah mainly menguruskan data-data penerbitan untuk tujuan audit. Okay, which is specifically untuk MyRA. Dan actually data-data yang sama yang kita sediakan juga digunakan untuk other audit purposes. Okay. Function yang kedua adalah related to research data management ataupun pengurusan data penyelidikan. So seperti yang saya mention tadi, research data management di USM ataupun di library USM masih lagi, kalau kita nak kata berjalan dengan begitu pantas tu, tidaklah. Tapi we are still dalam proses, dalam level awareness, planning process, and it is ongoing. Okay. Alright, dan for the time being kita punya function adalah lebih kepada menjadi facilitator ataupun pemudah cara kepada penyelidik USM, iaitu dalam membudayakan pengurusan data penyelidikan secara komprehensif. Okay. Dan yang ketiga adalah fungsi yang baru, iaitu menyokong Open Science Initiative.
Okay, so kami di bahagian BSP ni kena merangka what are the services yang relevan untuk menyokong Open Science Initiative. Okay. Alright, so perkongsian yang pertama adalah berkenaan dengan MyRA ataupun Malaysia Research Assessment. Okay, saya percaya umum mengetahui bahawa dah pun aware about this yang MyRA can be divided into two, iaitu MyRA 1 dan juga MyRA 2. MyRA 1 adalah penilaiannya melibatkan semua universiti awam dan juga universiti swasta, dan output ataupun pemarkahan hasil daripada pengaudita MyRA 1 adalah melibatkan penarafan bintang sesuatu institusi. Okay, berapa banyak bintang institusi itu akan dapatlah based on the markah yang diperolehi hasil daripada audit MyRA 1. Okay, MyRA 2 pula adalah penilaian melibatkan universiti penyelidikan sahaja. Okay, so untuk MyRA punya part, saya akan share ataupun tunjuk lebih kepada MyRA 2 lah. Okay, dan hasil audit MyRA 2 hasilnya akan menyumbang kepada berapa banyak bajet sesuatu RU tu akan dapatlah daripada KPT based on the marks that you get lah from the MyRA 2 punya audit. Okay. Alright, so umum yang dah biasa menguruskan MyRA mengetahui bahawa MyRA Glossary ada banyak section daripada section A sampai section G. Okay. Dan section yang paling besar di dalam MyRA adalah section C, which is related to quantity and quality of research. Okay, semua section ni diuruskan oleh PTJ yang berlainan, dan untuk section C diketuai oleh Chief Librarian, manakala dia punya ahli itu adalah kami sendiri, okay, kami bertiga daripada BSP, wakil daripada penerbit, dan juga akan ada wakil daripada IPSC, iaitu Institutional Planning and Strategic Center. Okay. Okay, so masih lagi berkaitan dengan MyRA Glossary. So di dalam MyRA untuk section and score bagi MyRA 1 dan MyRA 2, kedua-dua section C memang menyumbang ataupun carry the most mark. Okay. Untuk MyRA 1 30 markah, manakala untuk MyRA 2 adalah 30 markah daripada 100. So dengan ayat yang lebih mudah, okay, jabatan yang memegang section C atau menguruskan section C, dia punya tanggungjawab tu lebih sikit lah. Okay. Dengan ayat yang lebih mudah, kerja teruk sikit, okay, untuk section C. Okay. So sedikit sejarah untuk penerbitan data penerbitan di pengurusan data penerbitan di USM. Sebenarnya bermula pada tahun 2010. Okay, pada masa ni pihak KPT minta ataupun memohon 3 tahun data daripada 2007 hingga 2009. Okay, pada tahun 2010 ni. So masa ni oleh kerana first time kita ada wujudkan pasukan petugas yang agak ramai dan juga AJK-RU yang melibatkan semua kampus di USM. Okay, dan kemudian ada penyelaras yang akan jaga pengurusan data penerbitan, iaitu pegawai ataupun pustakawan daripada bahagian rujukan dan penyelidikan lah pada masa ni. Okay, dan sumber data pada masa ni adalah kita ambil daripada WAS, Scopus dan juga semua pangkalan data langganan. Okay, manakala rujukan pada masa ni adalah masih lagi Glossary MyRA 1. Okay. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2013, okay, bertukar penyelaras ni mungkin bertukar-tukar kerana berlakunya pertukaran pegawai dan juga ada pegawai yang keluar untuk bercuti belajar dan sebagainya. Okay, so pada tempoh ni AJK-RU kita dah kurangkan dan tak ada pasukan petugas lagi dah. Okay, saya difahamkan masa 2010 kita perlukan agak ramai pasukan petugas kerana pada masa ni kita terpaksa print bahan bukti secara bercetak satu-satu sebagai proof dan dibawa ketika site audit untuk dikemukakan kepada auditors. Okay, so agak banyaklah dekat situ kita kena print satu-satu.
Okey, untuk yang tahun 2011 ke 2013 tadi, data penerbitan yang dipohon pada masa ni adalah untuk tempoh 4 tahun sekaligus. Okay, iaitu bagi tahun 2010 hingga 2013. Okay. Sumber rujukan masih sama daripada WAS, Corpus and also semua pangkalan data langganan. Cuma rujukan kita dah pun merujuk kepada Glossary Myra 2. Okay, iaitu untuk RU lah. Okay, dan saya dimaklumkan ada penambahan data penerbitan yang kita bekalkan pada masa ini, iaitu dipanggil PSPTN CAPS, iaitu kita kena bekalkan maklumat yang lebih detail berkenaan data itu, yang mana kita kena masukkan pengarang untuk penerbitan tu sama ada dia adalah pengarang sendirian ataupun berkumpulan, dan juga status penerbitan berkenaan sama ada ianya bertaraf kebangsaan ataupun antarabangsa. Okay, ini untuk tempoh ni lah. Okay, next untuk tempoh 2014 hingga 2017, masa ni kita kurangkan lagi AJKRU termasuk cawangan, dan data penerbitan yang dipohon untuk tempoh ni adalah 2 tahun, okay, 2014 dan 2015. Merujuk Glossary Myra 2. Okay, dan masa ni kita dah pun sediakan panduan pencarian data dan sebagainya lah. Okay, kemudian pada tahun 2018 dan sehingga 2020, iaitu until last year, pada masa ni ditubuhkan satu unit yang dinamakan Unit Pengurusan Data Penyelidikan, yang mana function dia pada masa ni adalah fokus kepada pengurusan data penerbitan sahaja, dan juga kita mula masukkan elemen RDM pada masa ni untuk unit ini fokus. So tidak lagi diuruskan oleh pegawai daripada bahagian rujukan dan penyelidikan. Okay, kerana saya difahamkan pada masa ni job scope di bahagian rujukan dan penyelidikan adalah macam terlampau beratlah untuk pegawai yang at the same time handle juga pengurusan data untuk Myra. Okay, so apabila ditubuhkan unit pengurusan data penyelidikan, kerja lebih berfokus lah. So kita hanya menguruskan data-data penerbitan dan penyelidikan, dan tidak lagi dibebani dengan kelas-kelas yang agak banyak pada ketika ini, kerana pada masa yang sama kita kena membuat kelas untuk rutin kelas, iaitu information literacy untuk pelajar. At the same time, pada masa ni kita juga semua pegawai involved dengan Spirus, iaitu yang mana kita semua kena mengambil satu modul, iaitu mengajar kepada lecturer dan juga postgraduate students modul-modul selain daripada information literacy lah, seperti Mendeley, thesis with Microsoft Word, Google Scholar, NVivo dan sebagainya. Okay, kemudian pada tahun ini, actually since October last year lah, okay, baru je few months, unit pengurusan data penyelidikan ni dinaik taraf menjadi bahagian sokongan penyelidikan, iaitu bahagian kami sekarang lah. Okay. Dan kita kena sediakan data every 4 months kepada IPSC tadi, dan kita merujuk kepada Glossary Myra yang latest lah, Myra 2 pindaan 2018. Okay, masih lagi berkenaan dengan Myra Glossary. Okay, seperti yang dapat dilihat di skrin, yang diuruskan oleh pihak Perpustakaan USM adalah Section C1. Okay, berkaitan dengan quality and quantity of research dan publication sahaja. Okay, kemudian data yang disediakan oleh pihak perpustakaan adalah yang semua yang berwarna purple. Okay, dan kita ada bahagikan tugas lah untuk yang warna biru, okay, diuruskan oleh IPSC, manakala yang hijau akan diuruskan oleh pihak penerbit USM, iaitu untuk research book and chapter in research book. Okay, so penerbit USM, they know better lah, okay, untuk mengemukakan semua research book daripada penyelidik USM. Okay, so apa yang saya tunjuk sekarang adalah Myra Glossary untuk Myra 2, dan saya rasa mungkin ada sedikit beza dengan Myra 1, yang mana Myra 1 dia tak ada, if I'm not mistaken, dia tak ada number of articles published in Q1 and Q2 journals, dan juga tidak ada automatically, tak adalah nombor nama percentage of publications in Q1 and Q2 journals. Yang the rest semua ada di dalam Myra 1.
Okey, sedikit tentang perkongsian tentang proses kerja ataupun workflow pengurusan data penerbitan di Library USM, dan workflow ni adalah workflow secara general lah. Okey, yang mana bermula dengan kita membuat pencarian afiliasi di dalam sumber data. So sumber data tu ada banyak kan, so kita akan cari daripada Scopus, Web of Science dan sebagainya mengikut kategori data yang diperlukan di dalam MyRA tu. Okay, yang kedua adalah proses muat turun data mengikut kategori. Okay. Yang ketiga, proses semakan duplikasi di antara semua data penerbitan. Okay, so dekat proses ni kita akan make sure there is no duplication between the data. Okay, maksudnya walaupun different kategori, jika ada data yang sama, it consider duplicate lah, kita kena buang. Okay. Yang keempat adalah kita akan membuat proses melengkapkan collaboration punya maklumat, bibliografi data, yang mana kita tahu not all the data that we downloaded from the various sources lengkap. So mesti ada lompong here and there. So we have to melengkapkan that data, dan juga kita kena buat pencarian nama staff dan juga staff ID. Okay. Yang kelima adalah kita akan buat pencarian bahan bukti untuk penerbitan yang telah dikenal pasti, dan juga menyediakan link lah kepada bahan bukti berkenaan. Okay. Yang keenam, data yang telah lengkap tadi akan diasingkan mengikut kategori, dan kita akan submit the data to IPSC. Okay. So tugas IPSC pula, dia akan semak dan check against data from us dengan whatever data that they keep in the system yang dinamakan KPIMS, yang mana data-data ni adalah data yang menyimpan all the data daripada PTJ in USM related to KPI. Okay. So any data yang mungkin terlepas daripada pihak library, mungkin tak jumpa atau tak ada lah, so pihak IPSC akan tambah lah here and there sebelum dihantar ataupun dibawa untuk site audit. Okay. Proses key in data ke dalam sistem MyRA juga akan dilakukan oleh pihak IPSC lah. Okay, so sebenarnya itu saja perkongsian berkaitan dengan MyRA. Okay. Seterusnya saya pergi kepada perkongsian yang kedua, iaitu berkaitan dengan research data management. Okay, research data management saya mulakan dengan kita tengok definisi dulu. Okay, so defined by White and Text 2011, dia kata research data management adalah how you look after your data throughout your project. Okay, yang mana dia akan meliputi proses planning, collecting, organizing, managing, storage, security, backup, preserve dan juga share the data and ensure that research data diuruskan according to legal, okay, dan follow ethical serta funders punya requirement. Okay, itu adalah definition daripada White and Text. Okay, so yang ni pula adalah research data life cycle. So kalau kita lihat kepada research data life cycle ni, kita boleh katakan ini adalah proses lengkap ataupun proses yang komprehensif. Sesuatu research data tu sepatutnya bergerak lah, okay, cycle dia. Proses yang idealnya adalah beginilah sepatutnya. Okay, so dia bermula dengan stage number 1 iaitu create. Okay, di stage yang pertama kebiasaannya researcher perlulah mengisi ataupun melihat kepada panduan di dalam data management planning. Okay, yang mana di dalam data management plan dia akan guide seseorang researcher sebelum membuat penyelidikan
they have to identify what kind of data that they are going to collect throughout their research nanti. Okay. Yang kedua, are they going to create metadata standard for their data? Okay, so they have to identify. Okay, yang ketiga, adakah mereka akan produce data yang sensitif ataupun tidak? Okay, yang mana nanti itu akan relate dengan bagaimanakah dia akan berkongsi data tu kemudian. Are they going to open the data for sharing ataupun close access? Okay, yang ketiga adalah they have to know bagaimanakah mereka akan menguruskan copyright ataupun IPR issues sekiranya ada. Okay, dan seterusnya di manakah dia akan backup the data, okay, store the data. Adakah di dalam repository universiti masing-masing ataupun di dalam open repository ataupun free platform. So di peringkat create punya stages, researcher have to identify benda-benda yang begitulah. Okay, yang kedua adalah stage process. Okay, stage process ni researcher akan transcribe the data that they collected. Okay, validate the data, clean the data dan sebagainya lah di proses yang kedua. Okay, proses yang ketiga, researcher akan interpret the data that they collected. Okay, might be produce research output at this stage. Okay, dan prepare the data for preservation. Okay, yang keempat punya stage, researcher mestilah tahu ataupun bersedia untuk migrate the data to best format ataupun suitable medium bergantung kepada requirement of the repository that they are going to keep the data ataupun store the data. Okay. Yang kelima adalah give access. Give access ni more to sharing the data. So bagaimana researcher nak share the data bergantung kepada types of data that they produce. Okay. Sekiranya ada data-data yang sensitif, they have to control the access to the data. Okay. Kemudian establish copyright if necessary, where necessary. Okay. And then distribute and sharing the data. Okay. Dan yang keenam punya stage adalah reuse. Okay, stage ni adalah di mana berlakunya follow up research, new research dan juga berlakunya proses di mana research data tadi boleh digunakan untuk teaching and learning punya purposes. So ini adalah research data life cycle yang ideal, okay, yang komprehensif. Okay, so pengalaman Hamzah Senduk Library di peringkat awal ketika mula-mula kita menguruskan ataupun membudayakan pengurusan research data, okay, dalam kalangan penyelidik USM, apa yang kita buat pertama sekali adalah kita wujudkan, kita panggil RDM website, okay, yang dinamakan Managing Research Data. Okay, so ini adalah kita punya website yang mana we provide all info related to research data management in one place. So in case kalau ada researcher USM yang nak refer anything related to managing research data, they can straight away go to this link, okay, dan refer. Okay, so antara maklumat yang kita share ataupun provide di dalam website ini adalah guidelines on using data management plan, repositories that we have, okay, sama ada our own institutional repositories ataupun free repositories yang exist. Okay, RDM tools, what are they? Free ke ataupun USM subscribe? So we will list down here. So researcher will aware apa yang ada. Training on RDM, okay. Sekiranya ada, kita akan iklan ataupun promo di sini. Dan yang terakhir sekali adalah journalist. Journalist ni sebenarnya lebih kepada kita membantu researcher untuk tujuan penerbitan lah, MyRA dan sebagainya. Okay. Alright, saya go deep sikit. What other info that we provide in our website? Among others adalah feed share. So ini adalah untuk repository. So kita akan provide sort of poster
to the researcher. So mereka akan tahu apakah feed share, what are the benefits, apakah stories yang mereka boleh dapat di dalam feed share berserta dengan steps how to upload research data di dalam feed share. Okay. Seterusnya kita juga ada sediakan poster ataupun maklumat berkenaan dengan Zenodo, another free platform to keep the research data. Okay, so di dalam Zenodo pihak yang ni bukan bahagian BSP, sebenarnya ada juga antara tugas di sini dilakukan kolaborasi dengan pustakawan daripada bahagian repository. Okay, so bahagian repository telah create USM community. Okay, if you notice dalam Zenodo ni dia ada communities. Okay, so kita create USM communities. Okay, then kita akan guide researcher if you want to upload your research data in Zenodo, make sure you upload select by the community so that later on bahagian repository lebih mudah sekiranya mereka nak trace balik all USM publications, all USM punya research data yang disimpan ataupun store di dalam Zenodo. Okay, selain daripada itu, kita provide info related to data management plan. Apakah benefits of using data management plan, and also we provide a QR code di mana researcher can straight away get the DMP from our website. Okay, and if they need any guidance or consultation at any time, they can contact three of us lah daripada BSP. Okay, so selain daripada itu adalah info berkenaan dengan cloud storage. Okay, apa cloud storage yang ada. So yang ni more to awareness dan juga kita educate all the researchers lah. Kemudian ada repository USM, free tools yang exist dan sebagainya. Okay, yang kedua adalah unit RDM dahulunya. Kita ada buat survey on RDM. Okay. Yang mana survey yang kita buat pada masa ni objektifnya adalah kita nak tahu, we want to know current practice of USM researcher in managing their research data. Okay, kita nak tahu current practice, bagaimanakah researcher USM menyimpan mereka punya data-data, research data. Adakah mereka aware about free platform yang kita ada? Okay. Kemudian willingness of the researchers. Okay, adakah mereka willing untuk share mereka punya research data kepada public? Okay, kemudian adakah mereka ada create metadata standard if they share the data? And kalau tak ada, adakah mereka aware bahawa untuk store sesuatu research data, they have to create metadata. Maksudnya bukan main upload dan letak saja. Okay, there are few things that yang dipanggil metadata that researcher have to follow bergantung kepada types of the data that they produce. Okay, so dan juga apakah mereka punya main concern untuk sharing the data dan sebagainya lah. Okay, so banyak elemen-elemen yang kita tanyalah di dalam survey. Okay, so survey yang kita buat ni pada tahun 2018 hingga 2019 through email dan juga kita park dekat website RDM. So melalui kaedah yang pertama, quick survey, kita dapat 113 respondents dan daripada interview kita dapat 33 respondents. Okay, merangkumi professor, senior lecturer and also associate professor, dan kita dapat yang paling banyak daripada senior lecturer. Okay, dan merangkumi pelbagai period of involvement in research lah. Okay, yang paling besar adalah daripada 11 hingga 20 tahun pengalaman di dalam research. Okay, dan juga merangkumi semua subjek field. Okay, health science, social science, life sciences and also physical sciences. Okay. Okay, seterusnya survey on RDM, kaedah yang kedua, kita juga ada menjalankan interview
Okay, so kita turun ke pusat-pusat pengajian. In fact, kita turun ke semua cawangan, Kelantan, Nibun Tebal dan juga Bertam. Dan kita pilihlah secara random penyelidik. Okay, actually penyelidik yang terpilih. Okay, so kita cuba ambil profesor, yang lecturer, senior lecturer, okay. Dan interview tu dijalankan secara face to face dan juga Skype lah pada April 2019. Okay, so sebenarnya hasil daripada survey yang kita buat banyak membantu pihak perpustakaan, especially BSP, untuk kita identify what kind of services yang kita boleh offer kepada researcher di USM. Okay, daripada situ juga kita boleh tahu apakah harapan researcher kepada library secara spesifiknya, bagaimana dia nak library membantu mereka. Okay, so daripada situ kita rangkalah services yang kita boleh bagi kepada researcher. Kita boleh tahu apakah researcher punya needs. Okay, kita boleh nampak level of awareness di kalangan USM punya researcher. Mereka punya main concern. Okay, most of them unwilling to share the data. So apakah mereka punya main concern? Okay, takut data dimanipulasi ke, security of the repository ke dan sebagainya lah. Okay, dan yang paling kita aware adalah daripada interview ni ataupun survey adalah different background of researchers akan produce different data types and they will require different storage untuk mereka punya penyimpanan data. Okay. Alright, selain daripada itu, kita juga, BSP juga menyediakan training dan webinar kepada researcher USM melalui research support service, okay, iaitu di dalam modul searching. Okay, kita akan tunjuk step by step lah how to use research data repositories yang exist. So as can be seen on the screen, antara yang akan kita hands on bersama researcher dan juga kita encourage postgraduate students to attend kerana mereka juga kena buat research. So kita akan tunjuk antaranya Figshare, DataCite, Zenodo, Mendeley Data, GitHub dan sebagainya. So ni antara yang kita share di dalam kelas lah, di dalam modul yang kita ada. Okay. Okay, seterusnya kita juga bekerjasama ataupun work closely with researcher dan juga IPSC serta RCMO. Okay, RCMO adalah Research Creativity and Management Office. Okay, so kita jalankan sesi webinar bersama researcher yang mana kita akan introduce ataupun perkenalkan essential publishing tools for researcher untuk membantu researcher USM dalam menerbitkan artikel mereka. Okay, selain daripada itu kita juga akan share untuk awareness tentang benefits of research data management dan juga berkongsi strategi berserta tips how to publish selain daripada fulfill researcher punya KPI, kita juga berkongsi strategi how to get at the same time how to get marks for Myra. So bukan hanya mereka dapat capai KPI but at the same time contribute something to the university through Myra. Okay. Okay, selain daripada itu kita juga menyediakan maklumat dalam bentuk video yang kita park dekat USM Library TV. So video-video yang kita sediakan adalah berkaitan dengan research data management lah. Okay, so this YouTube USM Library TV kita akan share kepada semua PTJ. So postgraduate students and also researcher boleh semak dan tengoklah video yang related to them, apa yang mereka nak tahu. Let's say mereka nak tengok step how to use Mendeley data. Okay, sebab researcher ni seperti yang kita aware ada macam-macam lah. Ada researcher yang suka datang ke library, duduk di tepi librarian dan nakkan consultation face to face dengan kita.
Okay, ada researcher yang prefer kita share dalam bentuk video sahaja. So they will refer the video dan follow the steps. Okay, dan sebagainya. So kita try pelbagai approach lah untuk fulfill ataupun untuk reach researcher di USM lah. Okay, selain itu adalah road tour lah ke PTJ di dalam USM termasuk kampus Cawangan. So yang ni macam acara wajib lah, sama ada every year ataupun 2 tahun sekali. So kita akan turun ke pusat-pusat pengajian, approach lecturer face to face. Okay, share library services, RDM sudah tentu, Myra pun kita akan share dengan researcher dan juga mendengarlah secara face to face apa lagi help ataupun support yang they need from library. Okay. Okay, selain daripada itu kami di BSP memainkan peranan as data steward. Okay, so seperti yang tertera di skrin, kita cuba support researcher iaitu memainkan peranan sebagai data steward di dalam every stage of researcher punya life cycle. Okay, cycle of research. Okay, so bermula dengan between hypothesis and data collection. So we provide guidance on preparing the NP. So any researcher yang need guidance, okay, kita akan provide ataupun kita akan help the researcher lah bagaimana nak fill up dan sebagainya. Okay, between data collection and processing. Okay, we try to guide the researcher dengan menyediakan research tools yang ada, sama ada through classes, pergi ke school dan sebagainya. Sometimes researcher akan refer juga kepada kita apakah research tools yang sesuai dengan bidang dia yang dia patut gunalah. So as a data steward, librarian should be able to advise lah kepada researcher berkenaan research tools yang sesuai. Okay, antara processing dengan storing data and results. Okay, yang ini juga kita akan provide guidance lah on how to create file format and storing. Okay, dan juga ada researcher yang memang tak tahu bagaimana untuk create metadata standard, bagaimana nak create metadata di dalam repository. Okay, contoh sekiranya kita ada repository di USM sendiri, so researcher just fill up the form yang telah kita sediakan lah. Okay, manakala untuk mereka sekiranya mereka ingin store juga research data in the free platform, iaitu let's say contoh Figshare juga ada requirements dia sendiri, apakah metadata standards yang digunakan. So sometimes researcher perlukan guide di sini, bagaimana nak isi, bagaimana nak masuk dan sebagainya. So as a data steward, kita akan bantulah. Okay, seterusnya adalah guidance on catalog and indexing. Okay, yang ni untuk part preservation ke publication and distribution. Okay, dan last kali daripada publication kepada reuse semula the research data, kita akan provide guidance and also advice kepada researcher tentang open license dan juga sharing. Yang ni saya akan go detail dekat next slide lah bagaimana kita berkongsi. Dan juga as a data steward, we have to make sure ada link between publication and research data yang disimpan di dalam repository lah, sekiranya mereka simpan kedua-duanya sekali. Okay. Okay, seterusnya adalah stages of research data management. So stagesnya mestilah bermula dengan write a data management plan. Okay, so step 1 ni researcher hanya perlu download data management plan daripada website yang telah kita sediakan. So nanti every step ni saya akan go sedikit detail later on. Kemudian step 2, researcher have to find repositories yang available. Okay, so sama ada repository USM, okay, iaitu institutional repository yang kita ada, dan juga
free repositories seperti Fitshare, Zenodo dan Mendeley Data. Sebenarnya ada banyak lagi di luar sana, tapi for the time being kita encourage researcher to keep dalam these three platform, which is I think the most common dan juga yang agak terkenal lah, okay, yang researcher duk biasa simpan mereka punya data. Okay, stage yang ketiga adalah deposit your data mengikut file format yang sesuai bergantung kepada research data types, follow metadata scheme, okay, dan juga menentukan open licenses that you are going to use. Okay. Terakhir adalah step 4. Step 4 ni we provide support and consultation. So support and consultation selain daripada librarian, okay, support and consultation juga researcher can get from kita punya research center, RCMO, dan juga data stewards and consultants yang ada di USM. Okay, untuk makluman, di USM data stewards bukan saja dalam kalangan librarian, okay, ianya juga daripada background yang lain seperti kita ada statistician, pegawai penyelidik dan juga lecturer, researcher itu sendiri. Okay, so saya tunjuk a little bit detail lah berkenaan every stages tadi. Okay, so ni adalah contoh data management plan yang kita sediakan di website dan DMP ni kita adopt daripada DDC UK, okay. And we try to encourage researcher to use this, okay, at least as a guide for them throughout the research lah, okay. Okay, seterusnya adalah stage yang kedua, find repositories. Okay, untuk find repositories punya stages, kita bantu lecturer dengan meletakkan form ataupun guide how to deposit your material in repository at USM. Okay, so kita ada letak di library website yang mana researcher have to fill up online form beserta dengan bibliographic data of the materials. Okay, so di dalam online form ni kita boleh kata it is sort of consent form. Okay, yang mana researcher kena bersetuju dan memilih apakah jenis open license yang they are going to share their data. Adakah mereka nak closekan data tu, close access, ataupun openkan data berkenaan. So semua tu mereka kena identify di dalam online form di peringkat awal ketika mereka mengisi form ni. Okay, kemudian they have to sign in di dalam OneDrive yang kita sediakan, yang library sediakan, and then upload the research data, okay, together with publication data sekiranya ada, okay, and then last part librarian will do the verification and the data will be available in the repository at USM. Okay, so dekat sini kita akan identify lah sama ada that data ataupun publication adalah open access, okay, close access, ada copyright, dia punya IP ke dan sebagainya. Okay, at the same time kita juga menggalakkan researcher untuk upload mereka punya research data di dalam 3 platform ni, iaitu Fitshare, which is recognized by Google dan University of Oxford, di dalam Zenodo yang recognized by European Commission, CERN, dan yang ketiga adalah Mendeley Data. Okay, yang ni saya rasa most of us aware, recognized by Elsevier Scopus. Okay, so kita galakkan researcher selain daripada simpan juga di dalam institutional repository kerana di dalam platform yang open ini, mereka punya penerbitan dan juga research data, once they upload, they will be given DOI automatically. So daripada DOI berkenaan, other researcher out there can easily cite your research data ataupun cite your publication. So dengan lain perkataan, meningkatkan, increase researcher punya visibility. Okay.
Okay, so yang ni info berkenaan dengan research data types. Okay, so seperti yang saya mention tadi, bila pergi interview ke school-school dan approach researcher, we aware that our researcher produce various types of research data. Okay, so antaranya ada banyak types lah. So antaranya adalah audio, it can be in spreadsheet, text, image, visualization, dalam bentuk code, okay, video, presentation dalam bentuk PowerPoint pun can be considered as research data, 3D graphic dan sebagainya. Okay. Alright, so ini pula adalah ini untuk info tambahan lah. Ini adalah file format yang mana ada jenis-jenis data yang boleh disimpan atau dikongsi di dalam repository. Okay. Dan yang sebelah kanan ni adalah dia punya acceptable formats for sharing, reuse and also preservation. Okay. Manakala yang sebelah kanan ni juga adalah other acceptable formats lah. So yang ni infonya penting kepada librarian yang akan advise researcher dari segi creating the metadata dan juga librarian di IR lah. Okay, di repository punya bahagian untuk know all these things. Okay. Yang seterusnya masih lagi berkenaan dengan file format. Contoh kalau macam qualitative data, acceptable formatnya adalah dalam bentuk XML dan boleh juga dalam bentuk NVivo dan juga Atlas TI. Okay. So these are the thing yang we have to pay attention lah. Bentuk ataupun format siapa yang researcher tu perlu convert dia punya research data apabila dia nak share. Sekiranya perlu convert. Okay. Okay, seterusnya adalah berkenaan dengan metadata standards ataupun metadata scheme. So as we know that there is various of metadata standards as can be see on the screen sebelah kanan ni. Ini adalah jenis-jenis metadata standards yang ada. Okay, ya, dan ada yang spesifik metadata standardnya mengikut bidang. Okay, kemudian dan juga ada yang mengikut repository. Okay, kalau di space apa dia punya metadata standard. Okay, untuk yang general kebiasaannya kita menggunakan Dublin Core dan untuk metadata standard di library USM kita memang menggunakan Dublin Core punya standard lah. So yang dalam kotak ni ini adalah elements of Dublin Core punya standards. Okay. Okay, ini pula adalah maklumat berkenaan dengan open license. Okay, so apabila seseorang researcher nak sharing dia punya research data, they have to aware ataupun tahu what are the types of open licenses yang ada, okay, dan open license yang manakah yang sesuai dengan jenis data yang mereka produce. So this one researcher will know better, okay, which licenses that they will choose lah ketika mereka nak upload mereka punya research data. So we as a librarian, we have also know this kind of knowledge lah, so that sometimes researcher will come to us and ask for advice. Okay. Right, so ini adalah info for sharing characteristic of research data yang need to be prioritized. Okay, so antaranya adalah nombor satu adalah research data yang mempunyai more public interest than commercial value. Okay, ciri yang kedua adalah research data yang not bound by national security laws. Okay. Kemudian research data yang can benefit the global socio-economic and the environment. Dan yang keempat adalah research data yang require further study. Okay, so kita juga boleh advise this kind of thing kepada researcher, and also kita aware yang researcher know better tentang research data that they produce. Okay.
Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan ownership of the research data. So secara generalnya ownership of the research data akan pergi kepada universities, okay, ataupun research institutes and respective government entities, okay. Kecuali, okay, pengecualiannya adalah sekiranya research funders retain ownership of the research data. Okay, seperti yang kita tahu, ada research yang dijalankan oleh researcher adalah funded, okay. Dan sekiranya funder tu retain the ownership, so dia tak akan pergi, ownership tu tak akan pergi kepada universities lah. Okay, dan yang seterusnya adalah joint projects. Okay, so kalau kes yang joint project, selalunya mereka akan identify ataupun address siap-siap di dalam DMP mereka. Okay, apakah dia punya creation, management, level of confidentiality, retention and publication of the data. Okay, kemudian dari segi data sharing, okay, dari segi data sharing, research data must make available for sharing. Okay, unless there are prior formal agreements with external collaborators, funding bodies dan juga other parties lah. Tetapi research data tu perlu juga dikongsi, cumanya untuk certain data dia have to follow certain conditions ataupun circumstances. Okay, contohnya sekiranya data tu related to human data, okay, so dia punya personal information tu ataupun data tu mestilah anonymized, okay, sebelum research data berkenaan di-deposit ataupun publish. Okay. Yang kedua adalah sekiranya human data tu collected from data yang mana subject under age of 18 years. So consent must be obtained from the parent or guardian. Okay. Yang ketiga adalah data yang mengandungi maklumat related ataupun intended for commercializations. Okay. So that data must not be deposited. Okay, sehinggalah patent has been filed. Okay. Dan yang terakhir adalah data yang related with national security matters. So ianya mestilah receive clearance daripada authorized body sebelum di-deposit, and kebiasaannya access kepada data will be completely restricted. So yang ni seperti yang saya mention tadi, researcher of course have to aware, sebab sebelum buat research pun mereka pun kena sign all the consent form dan sebagainya, and we as a librarian also must aware lah about this. Okay, dan last info berkenaan dengan research data management adalah limitation of openness. Okay, so limitation of openness yang pertama adalah set of audience. Okay, so sebenarnya only certain people can access the whole data. Okay, but the metadata about research data remain to open. Okay, ini adalah untuk kes ataupun contoh data-data yang mungkin agak sensitif. Okay, walaupun data tu close access ataupun orang luar, researcher luar tidak dapat refer the whole data, but still they can refer metadata of the research. So at least tidak akan berlaku, kebaikan dia tidak akan berlaku redundant of the research. Okay, researcher akan sedar, okay, research about this sebenarnya telah ada dijalankan. So if you want to know more about the research data, so you have to contact directly to that researcher. Okay, yang kedua adalah set of data leakage. Okay, ini yang saya mention tadilah. Make sure there is no personal data, and if there is, it is going to be anonymous. Okay, anonymized. Okay, set of data quality. Okay, so yang ni hanyalah apply kepada raw data dan juga data yang masih lagi berada dekat preliminary stages. Okay, dan finally, suka atau tidak, it is actually depends kepada researchers punya decisions
on how to share and limit the openness of the data. Okay, contoh sekiranya researcher di dalam daripada this particular background, dia rasa berkongsi raw data adalah terbaik untuk bidang dia. Okay, so they can upload the raw data. Okay, ada bidang yang mengatakan, researcher mengatakan bahawa bidang dia kalau berkongsi raw data, dia boleh boleh menyebabkan berlakunya data yang dimanipulated dan sebagainya. So researcher can decide ataupun boleh berkongsi data yang telah diproses. Okay, proses data. So it's up to the researcher lah. At least research data tu sekurang-kurangnya disimpan, catalog and index properly on cloud service platform. Okay, seperti yang saya dah tunjuk tadi, sama ada di dalam IR, Zenodo, Feedshare dan sebagainya yang ada, yang wujud untuk long term preservation dan juga visibility purposes. Okay, so sebenarnya saya dah habis berkongsi tentang pengalaman menguruskan Myra, research data management, dan saya tambah sikit Open Science Initiative yang baru saja dimasukkan di dalam function bahagian ini, yang mana untuk Open Science Initiative apa yang telah kita lakukan adalah Library USM menghantar dalam 6 orang librarian untuk menghadiri TOT yang mana certified by Academy Science Malaysia dan MOSTI, iaitu berkaitan dengan data stewardship for open science. Okay. Dan ada 2 part di dalam courses yang dihadiri, iaitu berkenaan dengan open science skills dan juga data stewardship. Okay. So seperti yang tertera di skrin, daripada library 6 orang dan termasuklah kami bertiga daripada bahagian sokongan penyelidikan lah. Okay, yang selebihnya adalah dari pelbagai background lah. Okay. Okay, dan yang terakhir sekali, yang terbaru, baru saja selesai dalam minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, iaitu kita ada menganjurkan simposium on open science at USM, yang mana objektifnya, okay, since open science juga adalah new to us, okay, new to USM, I believe in Malaysia also masih lagi baru lah, maksudnya kita bergerak walaupun perlahan. So di USM juga sama, masih lagi perlahan. So apa yang kita buat for awareness purposes, kita ada organize symposium on open science at USM. Kita collaborate dengan research center, okay, RCMO, dan kita invite speaker daripada MOSP, iaitu Prof. Dr. Abrizah dan juga Dr. Nozatil. Okay. Dan kita juga library mengambil peluang untuk share dengan researcher di USM tentang apakah library services yang currently that we have untuk menyokong open science initiative. So alhamdulillah, simposium ni kita we managed to get more than 200 participants. So saya rasa itu saja perkongsian untuk pagi ni. Saya harap ianya bermanfaat kepada semua yang hadir dan stay sampai ke akhir sesi. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Puan Cik Ramlah. Alhamdulillah, that was very informative sharing, and I believe that everyone now more or less have a clear picture about the research data management and Myra, especially the university communities and libraries. Alright, now ladies and gentlemen, now we come to the questions and answer session. Let's activate your screen with your question. Don't forget to mention your name and share with us your questions. Okay, Puan, we have one question here from Encik Fazli Omar from Dar Al-Hikmah Library IIUM. His question is, this question is in Malay, Puan. Kemahiran dan pengetahuan bagaimana yang perlu ada
untuk kaki tangan perpustakaan dalam memberi perkhidmatan berkenaan data penyelidikan. Over to you, Puan. Okey, untuk kemahiran dan pengetahuan sebenarnya ada tadi dalam slide. So memang tak boleh lari. Kemahiran dan pengetahuan which is related to data steward. Okay, so untuk membantu research data management practices di dalam university, suka atau tidak, librarian mestilah melengkapkan diri masing-masing dengan kemahiran dan pengetahuan related to ataupun untuk menjadi to become data steward. So sebenarnya banyaklah kemahiran dan pengetahuan yang perlu dicari ataupun digali lagi, tapi the most common yang kita juga practice, Library USM juga practice adalah you must be able to guide researcher dalam menggunakan DMP. Okay, so as a librarian untuk jadi data steward, sebelum kita guide researcher, we have to study lah dulu DMP tu apa. So kena faham bagaimanakah cara untuk menggunakan DMP. Okay, seterusnya adalah kita kena able to provide guidance on using kita punya institutional repository as well as open repository yang ada. Okay, so in case if ada researcher yang need help untuk upload mereka punya research data, so tak ada masalah, librarian at any time boleh guide dan bantu researcher untuk upload mereka punya research data mengikut types dan juga size besar kecil lah kepada researcher. Okay, dan yang seterusnya saya rasa yang the most common adalah we must be able to guide researcher dalam creating metadata. Saya rasa yang ni tak ada masalah kerana metadata ni memang librarian punya forte kan. So we must be able to advise researcher lah. Dan terakhirnya mungkin kemahiran dan pengetahuan dari segi guidance on research tools. Okay. Alright, thank you Puan, that was very informative information. Alright, I have another question from Puan Mazna from the Hikmah Library. She's a senior librarian here. So, apakah inisiatif dan aktivitis yang USM buat on open science, Puan? Silakan Puan. Inisiatif dan aktiviti seperti yang dekat last slide tadi. Since kita juga masih baru, so for the time being apa yang kita buat adalah kita organize symposium tadi untuk awareness dan now we are still collaborating dengan research center to provide policy on open science dan sebagainya lah. Okay, so masih lagi dalam planning stages. Okay, untuk Open Science Initiative since it is new. Alright, maybe we can jawab punya soalan. Alhamdulillah. Maybe we can do some benchmarking with you on the policy of Open Science later on, Puan. Boleh, insyaAllah. Kita juga masih lagi belajar lah, masih lagi planning planning proses. InsyaAllah. Okay, there's another question from YouTube, Puan. This is from Fatia from INSEF. So her question is, what kind of book can be considered as research book, Puan? Okay, buku-buku penyelidikan kan? Yes. Research book. Okay, seperti yang saya mention di awal tadi, kita ada pembahagian tugas. So sebenarnya kalau di USM, research book diuruskan oleh penerbit USM because they know better lah kan tentang penerbitan buku. Tetapi kalau tanya saya, research book mestilah dihasilkan berdasarkan penyelidikan dan bidang seseorang pensyarah itu. Okey, dan buku tu mestilah merujuk kepada ciri-ciri yang diterima pakai di dalam glossary MyRA. Okey, buku perlu diterbitkan oleh penerbit yang bertauliah iaitu ada editorial board dan mestilah melalui proses review. Okey, kalau di Malaysia kita kena tengok kepada senarai penerbit MAPIM. Okey, untuk buku penyelidikan yang saya kata mesti dihasilkan berdasarkan penyelidikan dan bidang tadi tu, saya bagi contoh, sekiranya katakanlah lecturer tu adalah daripada School of Computer Science, okay? Tiba-tiba dia produce satu buku berkenaan dengan
puisi contoh. So that particular book tidak boleh diconsider sebagai buku penyelidikan sebab dia kira tak kena bidang. Okay, Alright, saya harap baik. menjawab. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Okey, ada satu lagi soalan daripada Puan Noraini dari Darul Hikmah Library IIUM. Okey, Puan Noraini is someone that is very knowledgeable in research data management because she's the one that manage the research data management and IIUM repositories. Okay, her question is bagaimana sambutan researcher bila RDM diperkenalkan? Is it compulsory or voluntary? Okay, over to you, Puan. For the time being, setelah kita pergi ke school-school, approach lecturer, sebenarnya bukanlah semua lecturer refuse untuk sharing the research, dia orang punya research data. Okay, ada researcher yang willing to share, tapi kita di library we have to make sure that kita punya repository ataupun storage yang kita sediakan tu mestilah memenuhi standard. Okay, contohnya macam dari segi security dan sebagainya supaya researcher tidak ragu-ragu untuk menyimpan mereka punya research data. Kerana macam pengalaman kami, kita tahu lecturer punya concern ni kadang-kadang dia takut nak share dia punya research data kerana dia takut nanti data dia tu orang kata boleh di-hack lah oleh orang luar. So benda-benda yang begitulah. Dan dari segi wajib ataupun tidak, for the time being kita belum lagi mewajibkan semua researcher USM untuk upload mereka punya research data. Kita hanya menggalakkan lah buat masa ini. Sebabnya kadang-kadang benda ni kita kena bagi option juga kepada researcher. Okay, ada researcher yang apabila dia publish dia punya penerbitan, okay, sudah dalam salah satu jurnal akan ada requirement yang mana researcher perlu declare dekat mana dia going to keep the research data. Okay, so kalau kata dia nak simpan pun di Figshare memadai lah. So kita tak boleh nak wajibkan, okay, you kena simpan juga dalam library punya repository contoh ya. So at least kalau dia simpan di open punya platform pun, at least kita masih lagi boleh create the metadata ataupun linkkan kepada kita punya repository lah. Itu pandangan saya lah. Okay, saya ada lagi satu soalan dari YouTube, Puan. Ini adalah soalan daripada Puan Nur Azam Mukmin, Chief Librarian of USIM Library. Okay, soalannya, how does USM Library convince those who reluctant to share their research data? Over to you, Puan. Okay, yang reluctant susah juga ni. How does USM convince? Okay. Okay. So buat masa ni apa yang kita buat adalah macam saya kata tadi lah, kita approach lecturer, pergi ke school-school, share the benefits of sharing research data. Okay, sama ada dalam platform kita ataupun dalam free platform. So that's how we convince. Since there is still no policy di peringkat universiti, so kita tak boleh buat apa. So apa yang kita boleh buat, kita keep sharing the benefits, okay, keep sharing cara untuk create metadata bukanlah susah, dan benda-benda yang begitulah kita keep sharing dan keep approaching researcher di school-school yang refuse to share mereka punya research data. Dan yang paling penting kalau boleh, kita kena tahu apakah researcher tu punya concern ataupun alasan yang dia tak nak share mereka punya research data. Okay, macam contoh, saya pernah dapat feedback researcher tak nak share dia punya research data dengan alasan dia kata, saya nak tahu you all punya storage ataupun repository, dia punya security level mana. Secure ke data saya kalau saya share? Contoh one of the concern yang kita dapat. So daripada situ, kita improve lah kita punya repository. Okay, dan try to yakinkan mereka that your data will be safe dalam kita punya repository. Tu kot, harap menjawab lah Puan Nur Azah.
Thank you. Sorry, Puan. Sorry. Okay, this okay, more question keep coming. So this question is from Nurul Akmal. She's the participant in this session. Okay, the question is publication student juga dikira dalam section C1A. Adakah publication student juga dikira dalam section C1A, Puan? Okay, untuk publication student, as long as student meletakkan juga nama dia punya supervisor, maksudnya nama researcher. So, pengalaman saya ianya boleh diambil kira lah. Okay, kalau student tu letak hanyalah nama dia dengan kawan dia, contoh, tapi nama dia punya supervisor ataupun lecturer di skul berkenaan, dia tak masukkan. So tidak boleh diterima kerana nanti masa site audit kita kena provide proof yang publication ni adalah daripada active researcher ataupun active academic staff sahaja. Student, kalau nama student je tak ada nama lecturer, tak dikira lah, tak ada lah, kira macam no proof lah. Oh, that means the research paper is written by the researcher, not the student, right? Okay, terima kasih Puan. Okay, there's one more question. Puan Masita, IT Director of Darul Hikmah Library IIUM. Pertanyaan Puan Masita adalah, adakah spesifik sistem di USM digunakan untuk support research data management, Puan? Buat masa ni, seperti yang saya tunjuk dekat skrin tadi, buat masa ni kita create dulu satu SharePoint ataupun Drive yang mana all the lecturer yang nak upload dia punya research data akan park dulu di situ. Okay, kerana at this moment USM adalah salah satu RU yang kita termasuk dalam MOSP punya inisiatif, okay, untuk Open Science, yang mana later on kita kena wujudkan satu repository, okay, so sama ada kita akan buat repository baru ataupun kita akan upgrade repository yang sedia ada berserta dengan bajet yang akan diberi, dan daripada situ MOSP akan tarik all the research data lah untuk mereka juga simpan di peringkat kebangsaan. So buat masa ni kita park dulu dekat satu tempat. Once we get the repository yang confirm, yang nak digunakan later, yang mampu support research data punya storage yang besar, pelbagai jenis research data dan sebagainya, so baru kita akan masukkan di dalam repository berkenaan lah. Alright. Okay, terima kasih Puan. Okay, another question Puan Nuraini Abu Bakar. Okay, dari segi governance, what are the policies being used to run research data management? Polisi? Ya Puan. Polisi to kan? To run the research data management. Buat masa ini, since USM juga belum ada policy on research data management, so sekiranya sesuatu institusi ataupun universiti hendak mewujudkan polisi, saya rasa mungkin boleh dibuat polisi on research data lah. Polisi on research data sepatutnya ada, yang mana dalam polisi berkenaan boleh didetailkan lah berkenaan dengan apakah research, satu, sama ada compulsory atau tidak kepada researcher. Lepas tu apakah jenis research data yang patut disimpan, mungkin ada research data yang ada pengecualian dan sebagainya. So bagi saya policy on research data kena ada dulu. Baik Puan, terima kasih. Okey, ada lagi satu soalan dari Puan Hashimah, IIUM Library Kuantan. Okey, dari segi statistik, adakah laporan yang pihak perpustakaan sediakan kepada pihak pengurusan universiti sebelum dan selepas aktiviti research data management? Contohnya dari segi visibility of researchers, impact, etc. Silakan Puan.
Setakat ini tak ada. Kita tak ada provide lagi lah statistik berkenaan kepada universiti. Tak ada. Okay, terima kasih Puan. We still have more questions. We still have more times. So, no more question from the participant? Yeah, okay. It seems that all the questions has been answered by Puan Cik Ramla. So, we are approaching 12 p.m. So, I believe that all the questions has been answered, and if we have more other questions from the participants, maybe we can email you later, Puan. Is it alright? Boleh, insyaAllah boleh. InsyaAllah, okay. With that, thank you to all participants for your support and cooperation in this Q&A session. Okay, it seems that we might finish early than what we expect. So, well, ladies and gentlemen, with that end of the answer, that wraps up our sharing session for today. On behalf of Darul Hikmah Library IIUM, we would like to thank you all for making time in your busy schedules to join us for this sharing session on Research Data Management and MIRA, Experience of Hamzah Senduk Library USM. Once again, we would like to express our heartfelt gratitude to the respected speaker, Puan Cik Ramla Cik Jaafar, and participants for your presence. We will also like to apologize for any shortcomings and inconveniences. Hope to meet you again. Wish you all a pleasant day and stay safe wherever you are. Before we end, let's recite Tasbih Kafarah. Once again, we would like to thank you, Puan Cik Ramla, for her valuable sharing knowledge on research data management and MIRA. And inshallah, maybe from time to time we can get in touch with you on this on more sharing session, inshallah. Okay, with that, Puan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you till we meet again. Assalamualaikum.